Mabi chukudo yeiba minani wage yaem Mabi chukudo yukinsina nyuma fiko Mabi chukudo iba minani wage yaem Bichukudo, ide solo, garange solo. Ma bichukudo, unede solo, wolo solo. Ma bichukudo, dama wolo so. Bichukudo wage yae da jalo bichukudo na mumanfuiko bichukudo so Assalamu alaikum Malien, assalamu alaikum Malien bella jelen fen fe ben suina ni wakati na ka foli bla u bella jelen foli be anno baba kumana basali fone de akwa aku ko mabi jugo nga iba mine ni wage yae de mo adamadi ibi jugo don nga iba mine yae mo jugo ka se ki bali fini nyuman duna ati se ka doini dambe yache ati bali foila wali jute se ki bali da kan yere la mau segenendo sa mau segenendo ni mau kunyu kungolo lafia doni al dian kumedia dian kumedia ni mau kunyu lafia ku haklu lafia ku dusukolo sana ka dusukolo kekelenge ka don ko mo isira kula chuku idoto alai ito alai kadaka abedim dakli me foli bla au bela tuguni mo fen fe ben la jela munu be message u chinye mintai ma mintai ka bela jelen fo dante foli mina
Ti chérie, qui joyeux anniversaire, très bon anniversaire. Très heureux anniversaire à toi. Ala ka shini kɛnɛya caman d'i ma ani ko laban ko ɲuman. Ala k'o caman di ani ma ani silamɛ jama bɛɛ lajɛlen. Ala jɛw sinsin. Bob Marley, ale kumana. Marcus Garvey kumana. Martin Luther King ni Malcolm X nunu kumana. Ali Mandela nunu kumana. Kwame Nkrumah nunu kumana. Ko l'union fait la force. Union de ko bɛɛ lajɛlen. Ni Afrique anw tɛ ɲɔgɔn fɛ. An tɛ ɲɔgɔn ka ta fɛ. An bɛ bila ɲɔgɔn na galon kan. Bon, union in a sɔrɔ ka gɛlɛn. Nka ne bɛ se k'a fɔ bi denmisɛnnin minnu n'u kunkolo b'u kan da la i b'a fɔ e yɛrɛ t'i seri n'a ɲɔgɔnnaw. Ne ba de ye dɛ, ne ka denmisɛnnin t'i ye nka kuma n'a tacogo don. Parce que a bɛ se k'a fɔ an bɛɛ bɛ kulu kelen de la. Anw ye génération ka ye génération min na kan bɛ Mali changer. A ka ca Ala fɛ Ala bɛ se ka Afrique changer don dɔ la. I ye denmisɛnnin fara ɲɔgɔn kan. I ye fara ɲɔgɔn kan o caman kɛ. Union in de don. Awɔ. Mɔgɔw ka to ka kow to ɲɔgɔn ta la. Ka to ka sabali. Walasa i bɛ se ka don dɔ ye. Ka don dɔ kow lakali. Awɔ. Donc ti i b'o baara minnu na halisa Ala k'i bolo mɛn i ka baara la. Union in anw bɛ se k'a fɔ tubarikala alhamdulilayi. Denmisɛnnin fɛn fɛn walima mɔgɔkɔrɔba fɛn fɛn k'a hakili b'a kunkolo da la. Parce que tan ni sali ninnu y'an baw ye olu tɛ denmisɛnninw ye o farala an kan. An ɲɔgɔn caman ka kɛlɛ daminɛ kɛlɛ min ni funɛni b'a la baninw bɔ a la. Ka malokɛlaw caman bɔ a la ka ɲɛsin u ma nka o bɛɛ la u ko k'olu bɛ union kɔ k'anw bɛ fara ɲɔgɔn kan. Minnu tora kɔ fiɲɛ b'olu ta ka taa n'u ye bari anw bɛ sira min kan an tɛ n'o bila inshallah. Donc ti i joyeux anniversaire kosɛbɛ ka joyeux anniversaire belebeleba ci i ma f'i siyɔrɔ la ka tila ka gros bisous envoyer i ma de la part de ta fille. Bi Allahu akibaru. Allahu akibaru. Aw b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u balolen don diɲɛ kɔnɔ u bɛ ni nka u salen don. O mɔgɔw bɛ yen. Mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u b'u ni na u jɔlen b'u sen kan nka u salen de bɛ tagama la u su de bɛ tagama la. O mɔgɔw bɛ yen. K'i kunkolo kɔnɔna vide, c'est-à-dire que k'i kunkolo kɔnɔna vide ka tila k'i ŋaniya k'u buya ka fara o kan. Su fisani ye o su. Awɔ. Fure dantanni fure min tɛ se ka kuma o fisayara ni e o. O fisayara ni e ta ye. Diɲɛ kɔnɔ komi lahara. Kunangoya man ɲi kunangoya ye kojuguba ye. Kunangoya de bɛ adamaden. Kunangoya de b'a kɛ Ala bɛ ɲuman ɲɛsin i ma i bɛ ɲuman yɛlɛma ka kɛ juguman i yɛrɛ bolo. O ye kunangoya ka baara ye. Ala k'an kisi kunangoya ma. Sherif Usman Madan Haidara n y'a kanubaga dɔw ye u ye jaabiliw caman kɛ k'u ka karamɔgɔ bɛ ka nɛni mɔgɔ dɔw fɛ. Awɔ k'u karamɔgɔ bɛ nɛni na mɔgɔ dɔw fɛ. Aw kelen karamɔgɔ tɛ karamɔgɔ. N ko mɔgɔ i tɛ se ka diya bɛɛ ye wa i tɛ se ka goya bɛɛ yɛrɛ ye. Ala tɛ se k'i jɛ ka diya bɛɛ ye. Ala tɛ se k'i jɛ ka goya bɛɛ ye.
aw b'a dɔn ala tɛ bɔ adamaden a t'i bonya gansan wa a t'i dɔgɔya gansan mɔgɔ jani ala k'i bonya a bɛ mun kɛ parce que ala y'i da en tant qu'un être humain dusu de b'i la o dusu in ala yɛrɛ dɔn dusu in ka bon ka tɛmɛ hakili laja a b'i latɛmɛ ko camanba de fɛ a b'i sɛgɛn a bɛ tɔɔrɔya caman da i kan tɔɔrɔya min yɛrɛ kuma dɔw la e yɛrɛ b'a fɔ k'i tɛna bɔ nin dɔw la ala jabaru wayidu ala ko tɛ nkalon ye dɛ mun b'a fɔ ala mun b'a fɔ ko mun bɛ a fɔ ala ma fɛn wɛrɛ n'o bɛ dinɛ wɛrɛ la min yɛrɛ ala ko la ala ko ye tiɲɛ awɔ a bɛ baara sigi i kan ka baara da i kan walasa i dusukun sabali bɛ se ka na a kɔnɔ cogo min na hali ni e kalila ka segin ka tila k'i kali k'i tɛ sabali ala b'a jilaja ka sabali don i dusukolo la i se ko t'o la jama ɲɛmɔgɔya jama ɲɛ jɔyɔrɔya ni ala doni in bɛ ɲun ni fanga min ye a bɛ tila k'o fɛnɛ ta k'o kalifa i la mɛ o tɛ kɛ ten o f'e ka sɛgɛn de i ka tɔɔrɔ min ɲani a kɔrɔw ka ca dɛ kɔrɔw camanba b'a la u bɛ Sheriff Usman Madani Hayidara ye a bɔra min na u t'o dɔn u ɲɛ bɛ cɛkɔrɔba in sigilen dɔrɔn de la mɛ a bɔra min na mɔgɔ caman t'o dɔn dɔnkilidalaw ko fɛn caman kɛ mɔgɔ min aw nu bɛ jaabili la o y'a sɔrɔ o ma kɛ hali aw ni ne yɛrɛ tile la o tɔɔrɔyaw ma bani bɔ a cogo la o tɔɔrɔya ninnu ma Sheriff Usman Madani Hayidara bɔ a cogoya o n ko ala ye ko kalifa i la ala ka ko de k'i ye a bɛ ko de yiri la sanu n'i y'a bɔ dama kɔnɔ n'i ye sanu bɔ dama kɔnɔ comme diamant fɛnɛ bɛ ten cogo la n'i y'a bɔ i bɛ sanu gosi ka chauffer ka tasuma d'a kan ka gosili min tɛ gosili min ye k'o d'a kan a bɛ se ka raffiner la sa mɔgɔ bɛ sɔrɔ k'a cɛ ɲumanba ye ka tila ka na bila dilanni a tɔgɔ ye mun ye fanda la ka dilan numuw fɛ o yɔrɔ mɔgɔ caman t'o yɔrɔ processus kalama dɛ ala bɛ baara kɛ ten de mɔgɔ ni ala bɛ n'i fusaya ni mɔgɔ to ye ko bɛ yen nɔ f'i ka tɛmɛ o fɛ solatagaw ka sɔrɔ don ma bɔ a cogo la Sitanɛ bɔra ni fɛɛrɛ caman ye o wa ne yɛrɛ b'a dɔn kɛ fɛn mɔgɔ minnu bɛ bani nɛnɛ a yafalen dugu ma parce que ala ye nin cɛ la ala y'a da a ɲɔgɔn filɛ tɛmɛ kɔnɔ ne m'a fɔ n ka ɲɔgɔn filanan tɛna diɲɛ in kɔnɔ a ye ɲininka kun jumɛn na n k'o fɔ aw ye bɛɛ de bɛ nin bɛɛ de bɛ taa fanga bɛ bɛɛ de minɛ k'i sago k'a la ka a tigi nɛni k'a b'a ta to ala ma o jɔn de ka ca o jɔn ka ca jɔn min b'a ta to ala ma o jɔn ka ca di o dɔ ye Sheriff Usman Madani Hayidara ye maliyɛn ko n'i y'a kɛ ne na ne b'a kɛ ye ye de o parce que min yɛrɛ ka di ala ye i ale to kɛlɛ kɛ a bɛ tan a bɛ mɛn ale b'a sago de la mais i tora kɔ ka di i ka
adamaden mun bɛɛ lajɛlen ka ta kala bola obli ni ka ko kɛra tiɲɛ kan ni y'a to Ala ma dɛ. Donc kangar ni kunguru ni dɔrɔn kangar ni dɔɔni dɔrɔn ka a fɔ fɛn bɛ ko aw kana jaabili kɛ aw diɲɛ aw jaabili kɛ dɛ. A ye kow to fɛn fila de ma Ala ani temps. Ala ani temps. A ye ko mɔgɔ si kana jaabili kɛ dɛ. Mɔgɔ si kana jaabili kɛ. O ye ne ka kangari gɛlɛn ani n ka fantan kumani gɛlɛn k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma. Jaabili kɛ dɛ. Ala kana aw ci. Ala kana aw ci aw ka jaabili kɛ. Parce que tasuma ye fɛn ye. Tasuma cɛ ka ɲi ŋana a cɛ ka ɲi. Ne bɛ deli ka nin fɔ nka tasuma b'a yɛrɛ. A tasuma a bɛ tiɲɛni kɛ ka tiɲɛni kɛ ka tiɲɛni kɛ mais tiɲɛni yɛrɛ tɔ laban y'a yɛrɛ ta ye. O ye tasuma ka baara ye. A cɛ ka ɲi dɛ. Tasuma cɛ ŋana. A bɛ tiɲɛni kɛ ka tiɲɛni kɛ. A ma fɛn min wali a sɔrɔ e ma. N'i y'a jɔ a la a bɛ tiɲɛni kɛ a bɛ tila k'a yɛrɛ de ta tiɲɛ. Wa o ye tasuma ka baara ye. Setanɛ b'o cogo de la. Setanɛ kuntigi n'o tɛ ye n'o ye Ala yɛrɛ ka danfɛn setanɛ min bɛ kan ka mɔgɔw bila fili la a da ka don o la. A da ka don o la dɛ. Parce que si min bɛ setanɛ la o tɛ adamaden na. A da ka don. Kuma bɛ n kɔnɔ sa. Kuma bɛ n kɔnɔ a bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ. Kuma bɛ n kɔnɔ f'a fɔda. Bari Ala ma ɲaruya kan da la. Kuma bɛ n ka fɔ bi. An ka ko to Ala ma. Ne yɛrɛ ye ko to Ala ma o. Hayidara ye ko to Ala ma sa. Ne ko aw tɛ ko to Ala ma. Aw ma kow ye wa? Hayidara kanubagaw aw ma kow ye wa? Aw ɲɛ tɛ kow ta cogo la wa? Ni wasa tɛmɛna bani wa a bɛ kɛ de tuguni. Bani bɛ mun ɲini Ala fɛ tuguni k'a m'o k'a ye. Alhamdulillah suma alhamdulillah. A bɛ mun ɲini Ala fɛ ko a m'o k'a ye. Mɔgɔ dɔgɔya ko ye. Ne y'o de fɔ n ko mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka mɔgɔ neni. I neni de bɛna diɲɛ kɔnɔ. I b'i ka parcours dɔrɔn ta k'a lajɛ. I b'o dɔn k'a fɔ e neninen de wolola. N'i kɛra malangolo ni malangoloden ye. I neninen de wolola. Fɛn min bɛɛ b'i ta dɔn. Karamɔgɔ bɛɛ fɔ ye nin fɔ ko bɛɛ b'i ta dɔn ka sɔrɔ i ma sa. Diɲɛ bɛɛ b'a ta dɔn. Kabini e ma sa e b'i ta ɲɛ dɔn. I bɛ kɛ min ye diɲɛ in kɔnɔ a bilahi i b'o dɔn. I bɛ sa i bɛ taa min sɔrɔ ɲɛ i b'o dɔn. Hali n'i ma kɛ silamɛ ye. Kɛwalew ye min ye. O ye wasa kɛ sa. Bani ko n k'a to Ala ma. N k'a to Ala ma. Hayidara ko ka kow to Ala ma. Ala de y'ale bɔ ko la ka n'a bila kunna. Ka kuma kɛ ɲɔgɔn ye kuma la. Ka sen tan k'o yɛlɛma k'o kɛ setigi ye. O masa de ya jabaru Ala ye. K'o tigi a fɔlɔ ma n'a laban ma o de ye Ala ye. Hayidara tɛ foyi ɲini Ala fɛ tuguni. Foyi. Mɔgɔ dɔw bɛ Ala b'u sugandi de. Ala b'u sugandi de. Olu kelen-kelenninw bɛ Ala b'u sugandi de. Barack Obama silamɛ tɛ Ala y'a sugandi sa. Silamɛ tɛ Ala y'a sugandi o. Martin Luther King y'a sugandi o. Nin cɛ in ka sa a bɛɛ dara Hayidara kan. A bɛɛ dara kan. Ko kelen min bani m'o y'a ɲɛ la sa fo n'o kɛra saya ye.
kan a y'a bɛɛ kun ka se bi la o y'a sɔrɔ ala dɔw ma wolo i bɛ taa sɔrɔ o y'a sɔrɔ ala nɛninibaga dɔw yɛrɛ ma wolo n ko a koyi n'i kɛra jamalamɔgɔ ye e t'i yɛrɛ ta ye jama de ta kɛ i ye e t'i yɛrɛ ka baara la ala y'i bila ka na diɲɛ kɔnɔ kun min na i bɛ sɔrɔ ka taa i ko ma kɛ o cɛbaw n'o musobaw caman tɛmɛna bi an t'olu dɔw yɛrɛ tɔgɔ fɔ tuguni tɛ i bilala min na n'i bilal'o la i b'o kɛ i bɛ tila ka taa i ko ma kɛ donc a t'a yɛrɛ sago la Hayidara ta dɛ a nana kun min na diɲɛ kɔnɔ a ta ye o de ye o kun jɔn ye o kun dan o ye ala ye ko bɛ a yɛrɛ sago la sago tigi ala bonya tigi ala karama tigi ala dawula tigi ala tɔgɔ tigi ala a b'ale de bolo wa a ka d'a ye a b'a d'a ka jɔn min ma wagati bina a b'o ma ne y'o de fɔ jɔn tɛ foyi ye adamaden tɛ foyi de ye foyi anw tɛ foyi de ye an bɛna cogo min an bɛ taa ten de ala sa kafa ni nafa t'a la nafa t'a la ne ala ye dusu bonya ala ye dusu bonya nka ne dusu ka ɲi kojugu dusu ka ɲi kojugu wa n bɛ n waso n'a ye fɛnɛ n bɛ n waso n'a ye walasa mɔgɔ minnu bɛ ko dɔw fɔ n ko bɛ adamaden ka ko n'u nɔgɔlen wa a bɛ tila k'i denw fɛnɛ ni mɔdenw n'i bɔnnaw bɛɛ ka ko nɔgɔya i bolo kun jumɛn na an b'o fɔ kuma kana janya tuguni a ye sabali a y'aw bolo da aw dusu kan a nana min kama a bɛ k'o ye Hayidara nana min kama Hayidara bɛ k'o ye jani saya don cɛ a tɛ ka saya bali mais aw b'a dɔn saya bi cogo min min b'i ɲɛ o b'i ɲɛ min b'i ni sancɛ o b'i ni sancɛ fo k'i sa ni ala yɛrɛ m'o bɔ i ni sancɛ e seko t'o la i bɛ yɛlɛma ka kɛ pɔnpɔn pogolon de ye o tɛmɛna diɲɛ kɔnɔ ko dara olu kan n'o dara Hayidara kan peut-être an ɲɛ tun tɛ suwa kan anw dɔw ɲɛ tun tɛ suwa kan ne bɛ tɛ tilen k'o exemple di aw ma wa Nurullah Habibullah Sherifullah Muhammad ibn Abdallah sallallahu alaihi wasallam mi bo kana kota mbagankaw y'a ta ka jɔsi kira la dɔnnibagaw kulo bɛ ne na dɛ mɔgɔ caman bɛ wasallam o kɛra mbagankaw y'o kɛ a woloden taara ji ta ka na ko ka ban ni ala y'i ta k'i bila jɔyɔrɔ dɔ la a b'a n'a lajarabi de d'i ma a b'a n'a lamaloyali de d'i ma ala bɛ jɔn min fɛ ka juguya e ma ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ni ala bɛ jɔn fɛ a bɛ juguya e de ma ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan mais juguya c'est-à-dire que ŋaniya juguya min bɛna e yɛrɛ nafa n'o juguya dɔw n'o k'i la o sira dɔw bɛ yen n'i ma tɛmɛ o fɛ i nana mission min kama diɲɛ kɔnɔ o mission tɛ dafa donc ka bɔ bani ka cadre kɔnɔ dɔɔni kana janya video in m'a lawuli janyali kama n bɛ fɛ dɔrɔn mɔgɔw ka sabali k'u la dusu kan ka kow kɛ ni dusu y'a kɛ ni hakili ye silamɛya min n'aw b'a sira kan a y'a kɛ ni silamɛya hakili ye aw kana kɛ ni dusu ye a ye miiri ni silamɛya miiriya aw kana miiri ni dusu ye donc n bɛ bɔ Cherif Ousmane Madani Hayidara n bɛ bɔ ka cadre kɔnɔ dɔɔni an bɛna don politiki kuma la
politiki ne kumana Bubé yi kan n ye video damadɔni kɛ Sumailu Bubé Mayiga n ye video damadɔni k'a kan ne tɛ ɲɛ bɔ Ala la ka ɲɛ jɔ adamaden na tiɲɛ ti dɔn bana tiɲɛ ni nivakin do an b'an da fa la kan kan janna ya kan faga ni tiɲɛ kɛra o ye ni tiɲɛ kɛra poison ye an b'a min an bɛ sa Ala kana an faga ka sɔrɔ an ma tiɲɛ la bange mɔgɔw ye n'an y'a ye an b'a fɔ fo ni Ala yɛrɛ k'o min sinon n'an y'a ye an b'a fɔ tiɲɛ kelen de ye baden fɛn tɛ ne bɔra ko caman ye bɔli caman bɛ ma wa hali sini ni ye ne ɲininka ko Bubé ye mɔgɔ ɲɛnama ye ne b'a f'i ye n ko non Bubé ye mɔgɔ ɲɛnama ye parce que a ye kuma kɔnɔ ko minnu ma ɲi ko n'u kan ka dénoncer u ni dénonceli ka kan wa hali sini an b'u dénoncer nga n'an ye tiɲɛ wɛrɛ fɛnɛ tiɲɛ o tiɲɛ an b'o fɛnɛ fɔ kɛ o b'a jɛnya o b'a jɛnya n ko tiɲɛfɔbaliya de ye Mali ci tiɲɛfɔbaliya de ye Mali ci aw b'a dɔn maliyɛn tubabu tɛ ka gansan dɛ tubabu mɔgɔ la gansan dɛ tubabu ne tɛ se nin fɔ ne bɛ nin fɔ bon ni n ko tubabu bɛɛ fɛnɛ tɛ tubabu bɛɛ tɛ tubabu ɲuman bɛ a juguman bɛ nka juguman ka ca dɛ a ka ca i ye tubabu bilalen ye farafin ɲɛmɔgɔ la k'a b'a lanɔgɔ walima k'a bɛna bɔ a kama ni ko dɔ ye i sigi i k'a makɔn fɔ o tigi a y'o tigi ɲininka a ka kojugu dɔ k'a ye yɔrɔ dɔ la o yɔrɔ ye mun ye Afiriki farafinna an ka Africain jamanaw kɔnɔna na o tigi banna o kanw ma tubabu ma ɲi dɛ ala n ko tubabu de ye français de Alain Focar bila ka taa ka Alain Focar bila ka taa dans les années si je me trompe 70 jusqu'à je ne sais pas peut-être des années 60 fo ka taa se années 80 90 début 90 ou ma peut-être a kelen tɛ u caman don mais Alain Focar mɔgɔ qui bɛ dɔɔnin dɔn Afrique française i bɛ dɔɔnin dɔn histoire la i kan ka Focar dɔn Américains b'a fɔ min ma ko CIA o CIA o bɛ français bolo n'o y'u service secret ye ale Alain Focar tun bɛ baara la olu de bolo Gabon aw ɲɛ bɛ Gabon na n'i y'a ye pendant de nombreuses années tubabuw sera ka Gabonais k'u ka sous-sol u ka pétrole min bɛ Gabon hɛrɛ tɛ u sera k'a exploiter a kɛra cɛ dɔw de sababuya la Focar kun sen b'o la président Mitterrand tun bɛ mɔgɔ dɔw de bila ka taa o mɔgɔ ninnu na Focar kun b'o la n'i y'a ye u ni Bongo kun ka di ka se niveau dɔ ma dɔ wɛrɛ tɛ parce que Bongo faisait leur affaire Bongo était l'esclave docile il était là quand il fallait, où il fallait et avec qui il fallait. Oui, Gabon exploité pendant de nombreuses années. Bongo pétrole, monopole Takadi, Fouma. Oui, pétrole exploité au Gabon. Alisini pétrole bega exploité. Mais ni il m'a bekola, ça ka lena toko tien. Ali Bongo toko bega tien parce que faye min jaoula, den ko neto jaoula. Donc ali toko beten. Oui, ali toko tien. Ali si ali toko bega tien. Toi bou bega ali sa umbedala. Olu de ba bek bazila, ba bek
kalama. Mais farafin on be retard la femme est retard là. Mais bon, Gabon, je viens en République du Congo. Le Congo de Sassou Nguesso. Sassou m'a remplacé John Oufara, français. Au lieu de Oufara. Il go comme Tochambe a dara Sassou Nguesso. Nga Touabouka appui pour exploiter le Congo. Pour exploiter le Congo. Ni au Semboa là. Sassou Tarana ka milicier pour combattre l'armée congolaise. Dans les années 80, si je ne me trompe. Johnny milici nous Johnny Oussara. Français. Nigo français au la Johnny. Les barons du pétrole. Au baron du pétrole nous. Au lieu de Fenebe français ou ka nyemo ou ka président au lieu de bouka élection campagne d'élection saraouye. Au lieu de faire chaman kouye. Donc nous nana fanga la wajibi. Fouka tauka dadema. Au pétrole compagnie kele nous ou taras ou Sassou deme rombe kolu renverser Sassou nga ce qui sigi Sassou be pétrole abata adouma ou baku sagwe ou be pourcentage de 10 et voilà ça s'arrête. Mais bon Congo mais na Côte d'Ivoire akachan ndati seka magabela mais na Côte d'Ivoire quand Oufoué était là, tout baignait bien. Oufoué, c'était l'esclave docile. Lui, il ne répondait pas. Il exécutait. L'homme blanc lui demandait et il le suivait à la lettre. C'était l'esclave docile. L'esclave de salon. Parce que John est flyé, toi beaucoup John, moi qui bet, c'est-à-dire que il est Afrique et John est où? Il est alif John Corole munu tamena, il nous l'oublie que les nous. John Fassoué, John be no au c'est la toi bouka blala au sekota la. John ofene be no toi boubo fusani John to oui. Voilà ça c'est que kojugu ke munu nous les noirs c'est kojugu chaman ko la. John Amba Foluma, esclave de salon, Aimé Césaire, esclave de salon. Au fouet bois, esclave de salon. Toi, Nana, où est Djourou Chama, dit Côte d'Ivoire. Djourou Chama, Côte d'Ivoire, où est bien construit. Côte d'Ivoire a été construite. A protéger Kouye John Alassane Dramane Ouattara. Ode Kounya les protéger. A Koukada Ode Kana Kale remplacer. Namoro la batala, toi la batala. Allez Côte d'Ivoire cacao. Ou foué Côte d'Ivoire cacao ta ka dit toi bou mamin kadouye ou ko kala. Kadouye ou ko beke cacao. Le monopole du cacao. Côte d'Ivoire. Avant Nissi Santé, je pense que le Brésil a pris le relais. La Côte d'Ivoire était le plus grand producteur de cacao dans tout le monde entier. Djembe kononana. Cacao. Côte d'Ivoire bon et on a follow robot dans toi bou nana ko na follow c'est-à-dire ka pourcentage parce que nous nana nous et compagnie nous ka compagnie ou mana ressources exploiter c'est vrai ou peut-être moi ou bena mo employé ou lucha mameke farafunde mais wari mimbe soro ala na follow mbe soro ala clanche ta klabe betara ou luka jamana ou de ka mi yere ka cha ali ni clanche ou bebetara ou luka dugu de konana buka dugu de nafa akanga to
Côte d'Ivoire kɔnɔna la walima a kan ka to Afrique jamana wɛrɛ min kɔnɔ k'o nafa olu yɛrɛ min ta don u tɛ bɛrɛ sɔrɔ a kan nin cogo la u foyi sara u foyi salen kɛlɛw kumaw cayara Bédié est venu Bédié tubabu ye kuma caman fɔ allait venir alors que olu kelen de ye Gbagbo fɛnɛ formé olu français kelen de Gbagbo formé il savait que Gbagbo allait venir et il savait parce que Gbagbo mata dogo Gbagbo nana ni kan min ye bo fɔ na se ka Gbagbo n'a ɲɔgɔnna denmisɛnnin minnu tun bɛ o wagati la k'olu senkɔrɔma cɛ walasa olu bɛ activité minnu na o activitéw kana tiɲɛ donc nin cogo la Gbagbo nalen Gbagbo u foyi tile la u foyi bɔnɲɛ tile la fo k'a bɛɛ rédiger ko olu tɛna sɔn tuguni ko minnu kɛra kabini u mɔkɛw n'u tulomasamaw tile la olu tɛna sɔn o ko kelenw ma tuguni sisan kɔni a ka speech dɔ la a ka discours dɔ la juste avant que a ka minɛ a ko Ali Bongo seginna n'o discours ɲɔgɔnna kelen kan fanga la a ye kuma dɔ fɔ Ali seginna kuma kelen in kan documentaire bɛɛ bɛ YouTube sanfɛ a ko o sira min ye sisan o sira bɛna kɛ gagnant de ye gagnant plus donnant gagnant mais gagnant parce que nana bon kɔnɔ ale ka système kura o nana ni mun ye o bɛ gagner français bɛ gagner anw bɛ gagner o de la n ko IBK ma n ka vidéo dɔ kɔnɔna na a ma mɛn ten n ko n ko IBK n'aw ma ɲɛ aw bɛ répartition kɛ ka décentralisation a y'aw jilaja a da Mali la a ka kɛ gagnant ye pas donnant gagnant o ko wililen don na u b'a dɔn f'u b'a dɔn k'a fɔ bu bɛ yen fɛn dɔw bɛ yen nɔ très probablement bu bɛ tɛna sɔn o ma très probablement IBK tɛna sɔn o ma donc ils sont obligés de leur forcer la main u bɛ k'u tɛgɛ jagoya tɔnɔ min de ye c'est comme mɔgɔ den i tɛ chantage k'a la ni e bɛ fɛn dɔ fɛ i den na sisan nɔ i b'a fɔ a ɲɛna nin kɛ n tɛ nin k'i ye u bɛ k'o de kɛ bu bɛ la journaliste minnu bɔra k'a fɔ ko bu bɛ olu de y'a enquête n'a fɛn bɛɛ kɛ nin bɛɛ ye mafia de ye a tɛ kun vidéo kelen kɔnɔna a tɛ kun vidéo kelen kɔnɔ mafia de don tubabuw ka ɲɛmɔgɔw de bɛ information di d'une manière anonyme aux médias et à la presse française pour divulguer ça et ensuite tarir l'image de nos leaders africains ou en fait ou bien fait ou bien de la kafo ko u ye kon dɔ n'o ye ka kɔnbarama dɔ n'o ye walasa u bɛ se k'u sago sɔrɔ n'u m'u sago sɔrɔ ne ta a fɛn yɛrɛ journaliste minnu faga n t'a ɲɛ bɛrɛ dɔn n kɔni bɛ min dɔn de source sûre c'est j'ai plus de France logique yɛrɛ bɛ min nin na la logique apparaît où fa de b'a la k'a bɛ taa ko ka taga journaliste français faga n tɛ se ka kuma k'a confirmer n tɛ ka français yɛrɛ de filɛ nin ye k'u yɛrɛ ka mɔgɔw faga ka tila k'o ta k'o pin bu bɛ kan mais n bɛ se ka min fɔ c'est journaliste ninnu saya a kun da ka di France de la ka tɛmɛ Mali kan ko kan France kan et
un journaliste malien nous était journaliste et ni journal ou mais journaliste français ou l'outé au tétamakia ou bopani état français ou une chama ke katema ou ka service secret ou ni chama ou mo chama de fara au lieu de be farali ke Afrique farali ou ska signature nous jode e kuma chama ou be sran le boule de nye ou ta mo fara wa boubé joba lao boubé jota lao ay journaliste français fa ama journaliste français fa on était attendi français ou ma ou kana on leader ou humilié on nyekoro ni mo kan leader ou ni mo kan ou corriger cela devrait bien être nous peuple africain pas vous donc au de dabe un problème na ni français ou président mais c'est on dabe faut ni que citoyen français résident entier élection terminé akanga ke chugomna amangante ka chugomna anga sanu manabo au de beau dicter et à trois mots valeur dictée et pétrole manabo au de beau valeur dictée fait manake au to abu de ba dicter anga wari encore le franc CFA et pour wari beta glan français de kasroka envoyé banque centrale ouma en Afrique wari beti BCEAO ma walma wari betarachi Afrique centrale ou feneka BCEAO bubolo non wari betachi oma to wada bala mi BCEAO telenye wari beti oma et c'est la France qui dicte tout ça. Il dicte exactement notre économie, notre manière de penser, notre manière d'être, notre manière d'agir, politiquement et socialement. Ni Moroka Boubé Lebu. C'est pas la France, hein. Oui, on est. Peuple, on est ou sigi, on est bueno. O erreur de farafin jamana chamamne awnyeta la ali Mobutu ama Mobutu kaka Mobutu c'est ko kakai Mobutu nana français olu to abukele une Mobutu sigi ou kele ya Mobutu sigi Mobutu kunteka ta ka dabada qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont foutu Mobutu ou ekojo ke Mobutu là ni moro il t'a to abuka dabadama Québec fait Africa Inter représenté dans une rang. Toi, il commence à te foutre des bâtons dans les roues. Fait quoi politique sauf que le Mali n'est pas comme les autres pays africains. Je t'amambe à des marchés mais à tes marchés ni maliens parce que le Malien est complètement atypique du reste de l'Afrique. On est africain, toi aussi t'es kenyan. Abe marché ni peuple ivoirien parce que peuple ivoirien et peuple ivoirien on est malien tikelien anga ko yero tikelien babo mena ko di chama cha join amene gatana e ivoirien nyoko ne atara di francima ugata di pays ma c'est mi au de laka fara jumne juger au c'est fait Jumping Mafouya, jumping du Gabon. Bongo dengi mbesano comme aller bon aka oppose principe jumping la clone. Ou t'es juger que les Africains à un certain point il va falloir se demander des questions. C'est quoi qui ne sonne pas bien? C'est quoi qui ne marche pas? C'est couper l'intention. Il a commis plein d'exactions. Francis a eu exaction dama minki a eu mo fara dama minki abisira nyana boa. Abisira nyefo. Fare be bube ka beta journaliste français ninkoi aya sega kwa sega tuguni. Il y a anguille sous roche. Juste au moment élection ko ke la ka fin beke a ma boni o fara liko kuma il faut c'est ça.
Fo sisan Mali partition ko sera pétrole ko kuma be sena ni be sena en fait sisan no de aw na boko ko aw be parce que aw be ko do de no fait Mali la o aw be fait bubé ka do aw janye da min fait o de te ka se ga nyoro o janye da français o be fait bubé ka do janye da min fait no manye soro ni fin tout bolo mo kan Mali ibe ka gouvernement mo wal mani sira wala tout lo ils sont obligés de passer par la presse et tarir leur image, ternir leur image. Ils sont obligés. Ou obligés les dos. Ni aucun politique depuis le temps de Foucault maintenant. Ni français ou politique. Nous des présidents, que le président Mibo non. Des la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to bu may ne u na fara ko be anye intelligent ko ngete u banye c'est à dire que toi bu be do an ko ko donc ngan ka bo u ni journalisme nun sara ko tu me cherche no la tu me la Mali et no mun kan aya ko nyanye même info me se ngam info francica intérêt min kumbe ka journaliste nun fa aucun intérêt. Absolument aucun. Dana kata journaliste fait on fera. Dana kata journaliste français on fera. Mounou me maladou. Mounou me maladou. Ça va sur le rasba matagama amena. Na sur journaliste kunga fera. Ça va sur le rasba mata. Ni ou mama olula ou beta bra journaliste français ou cerveau ay aklou dael do animalion. Pensez-y. Journaliste français ou malou benina. Ani ni rasbati mi makam ni petere wakati umo fo muna ta journaliste on est France. Boubé na son me nyona. Mais ko boubé jogobe na. Kay nunu faka. Ne mason.